In Anjuna, where the waves meet the red earth, another tide is rising, a storm of controversy. A massive retaining wall project has been brought to a screeching halt after the panchayat stepped in, citing illegal construction and environmental violations that could scar one of Goa's most iconic coastlines. In the beachfront village of Anjuna, the rolling surf is no longer the only thing that's met its match. A contentious retaining wall has ground to a halt after the Anjuna Panchayat issued an immediate stop work order, following serious complaints that the structure breached the no development zone and encroached upon the protected heritage area. At survey number 41/3 in Vagator Anjuna, machinery once roaring through the dunes now sits silent. Locals claim the wall extends well past permitted boundaries, sapping vegetation, altering the coastal profile and flouting both approvals and coastal zone safeguards. So आम्ही थंयसर आल्लो हांव थंय गरयतालो मागीर हांगोल्यान म्हाका दिसलो की ट्रक लोबरा उडयता सो हांवें एरनाक फोन केलो अरे म्हटलो अशें अशें जाता थंय कितें आमकां दर्यार कित्याक जाय NTC प्रोटेक्शन वॉल काय बरो दर्या आहा देवान रचला ग्रीनरी आहा आतां ही ग्रीनरी तुमकां दिसता ही आख्खी कातरून उडयला फ्युचर जनरेशनाक आमी कितें सांगतले आतां फ्युचर आमची भुरगीं तुमी तरी सगळे एज जाले की वयतले आमी हांगा आमच्या भुरग्यांक आमकां दाखोवंक जाय कितें बाबा जरी आमी कॉन्क्रीट दाखयतले भुरग्यांक आमच्या पार्टीज दाखयतले कितें चल्लां तें सो इतलो प्रश्न गव्हर्मेंटा कडेन अर्ज करता की बाबा असले बॉन करूंक जाय असले आमकां नाका आमकां आमच्या भुरग्यांक बरो फ्युचर दिवंक जाय. At a press conference, Revolutionary Goan Party President Manoj Parab condemned that it is a large-scale coastal destruction. He claimed ties to Michael Lobo and demanded that the work be called off without delay and with government intervention. जो काँग्रेसींच्यान बीजेपीन जो आमदार गेला हो मायकल लोबो आनी तिची बायल दिलायला ही कितें करपाक गेले काल तो म्हणटा आपूण गोंयकार आनी गोंयकारांक तुमी कित्याक आडयता काय म्हणून तुवें गोंयकारपणाचें आनी गोंयकाराचें कांय दवरूंक ना तुवें आख्खे कलंगूट लामाण्यान काडून विकला आख्खे शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी तुवें दिल्लीकारांक गुरगांवकारांक हरियाणाकारांक बॉम्बेकारांक सगळ्यांक काडून तुमी विकलेली आहा विचाराचेर आतां ही प्रायवेट प्रॉपर्टी तूं डेव्हलपमेंटाक लागून ओपन करता तूं म्हणटा कितें आपूण आपली प्रॉपर्टी वाचोवपाक थंयसर कन्स्ट्रक्शन करता म्हणून ते NTC प्रोटेक्शन वॉल तूं घालता म्हणून NTC म्हणजे कितें आतां तुमकां ही हो दर्यो पासून तुमकां नाका जाला म्हणजे तो पासून कन्वर्ट को दिसता म्हणजे तेका आडोवपाक आतां तूं वॉल घालता आनी कोणा कडल्यान घालून घेता ह्याच गव्हर्मेंटाच्या WRD डिपार्टमेंटा कडल्यान तांकां तुवें पयशे डेपॉझिट केला पळय आनी तेंच्या कडल्यान तूं आतां बांदून घेता ही वॉल कितें करपाक प्रॉपर्टी साल्वार करपाक कसली प्रॉपर्टी हो डोंगर हे नेचरा कडेन तूं खेळटा नेचर तूं पाड घालपाक सोदता आनी तूं म्हणटा थंय आपूण गोंयकार जावन आपूण ती प्रॉपर्टी आडोवपाक सोदता ही प्रॉपर्टी तुज्या चेड्यान डॅनियल लोबन कन्वर्जनाक कित्याक घातली कन्वर्जनाक कित्याक एप्लिकेशन केल्लें. Meanwhile, complaints and FIRs have been filed by Delilah Lobo, the MLA of Seolim, alleging trespass and illegal construction connected with the project. This is a family property and we have permissions from CRZ, we have permission from WRD. Secondly, it is not the taxpayers' money what we are spending. WRD is not paying, spending WRD, money. It is we who have deposited the amount in the department, and the WRD department is using our money. Is only the executing agency. They forgot banun ditat because they are the right agency to build this NTC erosion wall. आम्ही परमिशन काढलं आणि काम चालू केलं बेश्टे काम चालू करूंक ना आनी कोणाक जर तर दुखला जाल्यार तेणी वचून ऑथॉरिटीजा कडेन वचून विचारचें कितें रॉंग आहा पळय तें दाखोवचें वर्क ऑर्डर इज इश्यूड बाय वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट एंड इफ एट ऑल दे हॅव एनी ग्रीवियन्स दे शूड गो बॅक टू द ऑथॉरिटी एंड आस्क दे कॅनॉट कम ऑन द स्पॉट and stop the work and especially give a threat to the workers that we are going to hit आणि कोण दाणो सो दाखयला खंय सो तो कोण दाणो दाखयला पळय ताका एक्चुअली आन्सर करचो पडटलो की तेणें बाबा दाणो कसो कित्याक दाखयलो कसो दाखयलो आनी सोशल मिडियाचेर तेणें ताजो व्हिडिओ आहा की आपूण तांकां सगळ्यांक मारतलो म्हणून हो कोण आतां पुलीस इन्स्पेक्टराचो बापूय हो मारतलो म्हणटा पळय तो काय लॉ हेच्या हातीन दिला आमी सरकारान भारत सरकारान गोंय सरकारान लॉ हेच्या हातीन दिला तांकां लोकांक मारपाक काय हेणे ठेका घेतला लोकांक मारपाचो
So we will see that no illegal activity should go on, and I will always support a genuine NGO who is going to go and stop a work which is illegal. Illegal जे हांव म्हणटा तांकां खबर हांव कितें म्हणटा पळय तें खूंय खूंय चालू जाल्लें फाटल्या दिसांनी आमी वचोन बंद केला. हे येवंकूच ना, हेणी येवन पयशे घेवन गेले खूंय. हे असले फुटींग लोक हे. ते कोणाक सांगता? आमकां सांगता हे पयशे घेवन गेले. हे थिंगासोर केन्ना देयना, तोंड बसून दाखयना, कित्याक हेंच्यांनी पयशे घेतले. Nitiksha Gaonkar, Dylan Rodriguez, Lindsay Menezes and Muzaf Sheikh for Goa 365.